बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक इंतहाई कॉमन सवाल है। हर कोई ये सवाल पूछता नजर आता है और ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पूछा गया है। वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला दरअसल मर्द हैं या फिर औरत हैं, या फिर अल्लाह ताला के जिन्स का तयन करने का सवाल करना गुनाह है। क्योंकि कुरान पाक और हमारी आम गुफ्तगू में, रोजमर्रा की गुफ्तगू में हम अल्लाह ताला को एक मुज़क्कर यानी मर्द यानी नर तस्वुर करके बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह देख रहा है, ना कि अल्लाह देख रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दुरुस्त करते हैं कि अल्लाह ताला को एक मुज़क्कर यानी एक मर्द के तौर पर जांचते और समझते हैं? कुरान और हदीस इस हवाले से क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या राय रखते हैं? इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक ही नहीं, मुख्तलिफ उलमा की और दौरे जदीद में जहां पर हम सारे सवाल पूछते हैं यानी कि इंटरनेट, गूगल इस हवाले से क्या कहता है, इस तफसीली वीडियो में आप ये सारी मालूमात जान सकेंगे। एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में यही सवाल किया था। दोस्तों टीम हमकदम डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इस खातून की होने वाली गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हवालों से मालूमात आपके साथ जरूर शेयर की जाएंगी। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जो कि आप लोगों का पसंदीदा होता है और आपके कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लोग आपके कमेंट से पढ़कर सीखते हैं। लिहाजा वीडियो के आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं आज के मौजू की जानिब कि अल्लाह ताला मर्द हैं या खातून, या फिर उन्हें मर्द या खातून समझना और बोलना गुनाह है। इस खातून का सवाल सुन लीजिए। One of my student, her name is Vishnu Priya. She is a Hindu, and when I was coming over here, she sent a message to me and asked a question that is Allah male or female? Why does Quran use he if there is no gender implied? Astaghfirullah, I'm asking this question from you, but anyway, this is a question. दोस्तों इस खातून ने बड़े सीधे अल्फाज में कहा है कि अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं, और कुरान पाक में अल्लाह ताला को मर्द यानी ही कहकर, नर कहकर मुखातिब किया गया है। ऐसा क्यों है? दोस्तों इस सवाल का जवाब इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम लोग दीन इस्लाम पर सबसे बड़ा एतराज़ उठाते हुए यही कहते हैं कि इस्लाम औरत और मर्द को बराबर नहीं रखता। इनका खुदा एक मर्द है, यानी कि अगर खुदा मर्द है तो सारी ताकत तो मर्दों के पास है, औरतों के हुकूक उन्हें नहीं मिलते, मर्द और औरत में बराबरी का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। ये इल्ज़ाम भी इस्लाम पर लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को बहुत गौर से सुना और कहा कि ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं भी इस मामले पर बात करना चाहता हूं ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये भी कहा कि इस सवाल ने तो मुझे भी बहुत तंग किया और बहुत अरसे तक तंग किया, और मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि अल्लाह को मर्द कहा जाए या औरत कहा जाए, और कुरान पाक अल्लाह ताला को मर्द कहकर क्यों पुकारता है। लेकिन जब मैं मदीना मुनव्वरा में गया और वहां पर मैंने कुछ तालीम हासिल की और कुछ उलमाए कराम से मिला तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। Allah male or female, and why do we use he for Allah? And this question troubled me for a long time, and I could not get the answer myself until I went. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने मदीना में अरबी ज़बान के डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की और कुछ अरबी ज़बान की बुनियादी चीज़ें सीखीं, और उसके बाद जब उन्हें सवाल का जवाब मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, और आज वो जवाब अवाम के साथ शेयर करते हुए भी उन्हें बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ी बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह ताला का कोई जिन्स नहीं है। ना अल्लाह को मर्द कहा या समझा जा सकता है, ना ही अल्लाह ताला को औरत कहा और समझा जा सकता है। और इस बारे में कुरान पाक ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया है कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, जो कि कुरान पाक की सूरह इखलास की आयत लम यकुल लहू कुफुवन अहद का तर्जुमा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान मजीद ही अल्लाह ताला के बारे में ये फरमाता है कि अल्लाह का कोई जिन्स नहीं है, तो कुरान मजीद ने ही अल्लाह ताला को मर्द कहकर क्यों मुखातिब किया है? अल्लाह ताला के लिए नर का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है? मिसाल के तौर पर अल्लाह सब देख रहा होता है, अल्लाह सज़ा देगा, ना कि अल्लाह सज़ा देगी। तो कुरान पाक ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही कहा कि कुरान पाक की सूरह इखलास में ही अल्लाह ताला के लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जब ये कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। हु का मतलब अरबी ज़बान में वो मर्द की जानिब इशारा होता है, यानी कि हिम। तो कुरान पाक ने खुद ही उसी सूरत में अल्लाह ताला को मर्द कहकर मुखातिब किया है, और उसी सूरत में ये भी कहा है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर इस सवाल का जवाब है क्या? No gender. But why in Arabic do we say Kul hu Allahu ahad? Say he is Allah one and only. Why do we use the word huwa? Huwa in Arabic means he.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے کی وجہ بتانا شروع کیا اور کہا کہ اس کی وجہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ انگریزی زبان میں 3 جینڈر یعنی 3 جنس ہوتے ہیں. مرد جس کے لیے ہی یا ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عورت جس کے لیے شی کا لفظ یا ہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور تیسرا جنس نیوٹرل ہوتا ہے جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے, جنہیں ہم عام زبان میں خواجہ سرا کہتے ہیں. جبکہ عربی زبان میں صرف 2 جنس ہیں, مرد اور عورت. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ عربی زبان میں خاتون کا صیغہ یعنی کہ فیمیل کا صیغہ کب استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں کوئی بھی لفظ جب فیمینن ہوگا یعنی کہ وہ فیمیل ہوگا تو اس کے لیے مثال کے طور پر امو, اختو ایسے الفاظ عربی زبان میں فیمیل ہوتے ہیں, لیکن اللہ تو فیمیل نہیں ہے. اسی طرح سے عربی زبان میں اگر کوئی چیز جوڑے میں ہوتی ہے تب بھی اس کو ایک فیمینن یعنی کہ فیمیل ہی تصور کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر عینن, یدن یہ جوڑا ہے اور جوڑے کی چیزوں کو فیمیل مانا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو کسی کا جوڑا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کپل نہیں ہے, اللہ صرف یکتا ہیں, واحد ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے عربی زبان کا ایک اور اصول ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ ہے جب کسی بھی لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہو تو پھر وہ لفظ بھی مذکر یعنی کہ فیمیل مانا جاتا ہے. لیکن لفظ اللہ کے آخر میں الف نہیں بلکہ ہے آتا ہے, لہٰذا اللہ کو فیمیل نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے. Like ummu, uktu, it becomes female. Allah is not feminine by nature. Correct. If it is pairs, ainun, yadun, it becomes female. Allah is not pair. Another rule that if it has an alif in the ending, it becomes feminine. Allah doesn't have that. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے فیمیل کا صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا, تو عربی زبان کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کسی لفظ کے لیے اس کے لیے فیمیل کا صیغہ استعمال نہ کیا جا سکتا ہو تو وہاں پر وہ بائی ڈیفالٹ یعنی کہ آٹومیٹیکلی خود سے ہی تصور کیا جائے گا کہ وہ ذات ایک مرد کی ہے اور اس کے لیے مرد والا صیغہ یعنی کہ میل کا صیغہ استعمال ہوگا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کے لیے ہوا یا ہیا استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی مرد کے ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد ہیں. یہ صرف ان کو مخاطب کرنے کے لیے قرآن پاک میں اور عربی زبان کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے مرد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں. وہ ہم انسانوں جیسے تھوڑی ہیں کہ جیسے ہم انسانوں میں مرد, عورت اور خواجہ سرا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے ہوں گے. نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ضروریات انسانوں جیسی ہیں, جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے, نیند آتی ہے. قرآن پاک نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ اس کو کوئی رشتہ دار ہے, نہ اللہ تعالیٰ کسی سے شادی کرتے ہیں. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ بہت اہم ہیں, غور سے سنیے. Arabic, because there's no neutral gender, instead of using hua or hiya, Almighty God uses hua. But Almighty God has got no gender. By default, it becomes hua. That's the reason it says that Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to anything in this world in Surah Shura chapter 42 verse number 11. اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور مکمل طور پر تفصیل سے بتا چکے تھے. دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی ٹیم ہم قدم کی جانب سے پیش کیا گیا یہ اردو ترجمہ اس بات کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اور دوستو جب اس معاملے پر ٹیم ہم قدم نے تحقیق کی اور جانا کہ انٹرنیٹ یعنی کہ گوگل اس حوالے سے کیا کہتا ہے, کیونکہ گوگل سے بہت سے لوگ سیکھتے ہیں, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اکثر یہ سوال گوگل پر لکھتے ہیں. جب گوگل پر سرچ کیا جائے از اللہ میل اور فیمیل تو گوگل کے جواب کے مطابق ایک ہیڈنگ سامنے آتی ہے جس میں لکھا ہے جینڈر آف گاڈ یعنی کہ خدا کا جنس کیا ہے. اور اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہو اور ہوا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہی یعنی کہ مرد یا پھر دیم یعنی کہ وہ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو قرآن پاک میں ایک مرد کہہ کر مخاطب کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً کوئی جنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مرد کہہ کر صرف اس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کیونکہ عربی زبان میں اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے. لہٰذا ٹیم ہم قدم کو اس بات پر خوشی بھی ہے کہ انٹرنیٹ پر اس حوالے سے کوئی غلط معلومات موجود نہیں ہیں. جو معلومات ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی ہیں انٹرنیٹ بھی لگ بھگ ویسا ہی کہتا ہے. اور دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جو کہ آپ کے پسندیدہ ہے اور ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارا سوال بہت پسند آئے گا اور آپ اس کا جواب دینا ضرور پسند فرمائیں گے.
दोस्तों टीम हम कदम का आपसे आज की वीडियो के मुतालिक सवाल ये है कि आपको अल्लाह ताला के 99 नामों में से कौन सा नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो नाम कमेंट में लिखिए और अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि लोग उस नाम को पढ़ें और उनकी ज़बान से निकले गए अल्फाज से अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर अता फरमाए। याद रखिए दोस्तों, टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करती है और इसमें किसी भी मौके पर बदनीयती से काम लेते हुए कोई मालूमात को बदला नहीं जाता है। सिर्फ आवाम के और लोगों के समझने की खातिर कुछ अल्फाज की तब्दीली की जाती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में और उनके पैगाम में कोई गलती नहीं की जाती है, क्योंकि ये दीन और अल्लाह का काम है। इसमें किसी किस्म की कोताही या फिर मुबालगा आराई बड़े गुनाह का सबब बन सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मजीद वीडियोस देख सकें।